verse 10. In the book of Psalms, chapter 46, verse 10. Kahit na nasarakan nyo, kastoy ti mabasa, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ija Ilocano, kunana, di mo na nga pasat kunana, agtal na kayo, kat amon nyo, asyak iti Dios. Manakabalin kinindaklan unay nga Dios apo iti dahito nga oras iti aldaw nalpasan nga naibasa dagiti nga sasam tinagtitingaan tunggal maysa kada kami dawaton mi ngard ken kapo ti panakikadam iti nagtitingaan mi si kakadi apo ti agtrabaho iti puso tunggal maysa kada kami ikan na kami apo ti nilangitan nga panakaawat ken kinasirip tapnon dagiti saom nga mga ganmi apo iti dahito nga aldaw at akadi nga maawatan mi apo Dios kat may mula kadi apo iti panunot kin puso mi manakabalin nga ama kat dagiti saom pagbiyagan mi kabayatan nga makipagpag na kami ken ka agyaman kami apo iti biyag tunggal maysa nga daytoy tingal daw ti presensya tunggal maysa nga daytoy tingal daw apo iti presensya manakabalin nga Dios at dati nagtitingan mi ti mangnibinibing nga espiritu madda ti nagtitingan mi apo Dios kat apag trabaho kang agtuloy kada kami apo kat riknaon mi nga ragsakan nga riknaon mi apo ti presensyam ragsakan mi nga riknaon ti panagisaom kada kami ragsakan mi apo Dios nga awaten dagiti sasaw mi ti daytingal daw ket si papakumbaba dagiti puso mi nga mangawat ti mensahe mi ti daytingal daw apo agyaman kami kan kao Dios agyaman kami uray pa ti anak mo nagtakdaran ti likudan ti pulpito mo Dios amom apo ti limitasyon ti mabalin ko nga aramidan ngam apo dati nga mensahe kat nagapuken ka manasantuan makikatdaw kat ti nagtitingan mi apo agyaman kami ken ka bendisyon tunggal maysa itinaga na sus tinawat ko amin dagitoy amen. Tapnon ti mensahe tayo ti daytoy daw na paulwan ang tiwala ay mahalaga at ti panagtalag kakabsat kat napateg launay. Iti biyag tayo kakabsat, napatag launay, jay panagtalag. Iti biyang iti agasawa kakabsat, awan ti it is possible that their marriage will fail, no awan iti talag, iti nagbaetan da di ngamin. Kung uray pa iti biyang dagiti agkagayam, ti talag must be the foundation, tapnon iti kasta da jay friendship da, ket saan nga nalaka, nga madadaal kakabsat. Kung oray pa iti biyang ni Apo Dios napatag daytoy panagtalag tayo ken kuana. Kadi panagtalag tayo ken ni Apo Dios resulta dayta iti panamati tayo ken kuana. Ta saan nga mabalin nga kuna tayo nga patyan tayo ni Apo Dios ngem awan met ti panagtalag tayo ken kuana. Saan met nga mabalin nga kunaan tayo nga agtalag ken ni Apo Dios ngem san tayo met nga patyan isuna. Isu nga ti panagtalag ken ti pamati agkuy-kuyog dagita. Isu nga ti Paulo ti mensahe tayo ti ang tiwala ay mahalaga. Manipod iti binasa tayo anya nga ta dayjay puntos wenno iparparang ni Apo ni dayjay nang surat iti daytoy nga kapitulo iti Salmo iti biyag tayo nga kunkuna nga mamati ken kuana kakabsat. The writer implies that we should stop trying to do things on our own. Ipagpakaawat dayto nga salmista kakabsat nga saan tayo nga aramidan dayjay kabaulan tayo nga aramidan saan tayo nga ikarigatan nga aramidan dayjay maysa nga banag with on our own ngam aramidan tayo saan tayo nga stressan dagiti bagbagi tayo para iti maysa nga banag for the battles ahead ngam kakabsat kadagitoy nga banbanag we need to trust God. At dako mata dyan panagtalag tayo kini Apo Dios agsipod ta in the first place isuday ta ti tarigagay ti Apo kada tayo ding amen. Tarigagay ni Apo Dios nga adda dyan panagtalag tayo ken kuana. Tarigagay ni Apo Dios nga awan kuma ti panagdwadwa iti biyag tayo nga agkunkuna nga mamati. Isu nga anyaman nga sitwasyon tayo iti agdamakin iti masakbayan at dalat ako mapanagtalag tayo ken ni Apo Dios. He is the Lord our refuge and our strength. He will fight our battles. So let's step back
and open our eyes and acknowledge who our God is. No, minsan gamin kakabsat nakakidom tayo. Kung saan tayo nga makita, dajay kinasya sino, dajay Diyos nga pagserserbiyan tayo. Ngam ti apo tarigagay na nga lukatan. Dagiti na espirituan nga mata tayo, tapnon makita tayo, ti kinasya sino, dajay Diyos nga pagserserbiyan, iti tunggal maysa. Iti dahil ito nga biyag kanayon tayo nga kunaan, nga uray no maysa tayo nga Kristiyano, nga agdala tayo, magnate yung maranasan tayo na tayo, dagiti adu nga padas iti biyag, adu nga storms iti biyag, adu nga bagyo iti biyag, adu nga panubog iti biyag. Iso nga iti dahil iti journey tayo, iti dahil ito nga lubong, it is possible nga papadasan tayo iti kinarigat. Maranasan po natin ang kahirapan sa mundong ito. Maranasan po natin ang kahirapan comes along our way. Nga malipod ka dagitoy nga mapadasan tayo kakabsat. Dumteng man tayo iti sitwasyon nga kastoy. Nga dumteng man dagiti adu nga battles iti biyag tayo spiritually. Dumteng man iti biyag tayo iti battles iti biyag tayo physically. At dati ipalpalagip ni Apo Diyos nga lagipon tayo ti kinasya sino ni Apo Diyos. So as believers sa panahon ng pagsubok o kahirapan o hamon sa buhay, let's remember God's presence. Lagi pantay kuma iti presensya ni Apo Diyos. Iti Joshua chapter 1 verse 9, sabi dito, sabi ng Panginoon, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Manipod iti dahito nga particular passage kakabsat. Dahito ikot mandar isang utos at pangako ng Panginoon kay Joshua. Kung maalala po natin na pagkatapos namatay ni Moses, Joshua is his successor. Ni Joshua ito ng sukat kinkuana, tapno no idalan na dagiti Israelites nga agturong iti promised land. Isu nga ito nga bersikulo nga binasa tayo kat isu dahito ti kari ni Apo Diyos ni Joshua. Nga saan nga ni Apo Diyos ti makikaadda kinkwana no kasanod pa nakikaadda ni Apo Diyos kini Moises iti panagdalyasat da iti las o ti 40 nga tawon iti wilderness hasta mutlaang iti panangilasat panakikadwa ni Apo Diyos kini Joshua. Isu nga ni Apo Diyos encourage na ni Joshua nga saan nga agbuteng, agsipod, taadda isuna nga makikaadda mangidalan kin tumulong iti tunggal addang ni Joshua kakabsat. Iti biyag tayo iti dahito nga biyag kakabsat. Adu dagiti challenges nga mapasaran tayo di ngamin. At nga taamo yung nga tao nga awan pay napasaran na nga karit iti biyag. Awan pay. Awan pay. So kaya't naroon nga sa awan nga amin tayon, nakaranasan o na napadasan tayon, iti karit iti biyag. Naranasan na po natin ang mga hamon sa buhay at nararanasan pa rin natin magpahanggang ngayon. Pero sa gitna ng mga hamong ito, lagi tayong pinaalalahanan ng Panginoon na huwag matakot. Amen? Huwag matakot. Pero kung minsan, because of our humanity, at dalata na jay, butang, di nga min, tauray pa no umay kada tayo iti sakit, lalo no nakaro din jay sakit, umay din jay panagdanag. Di nga min, baka mataya kon, di ba? At dati panagdanag kakabsat, ngam ipalpalagip nga kanayon iti Apo, saan tayo nga agbutang, ngam agtalot tayo, kinkwana. Kung saan tayo nga maawanan iti pag-asa wano, when awatay nga maawanan iti namnama, agsipod ta ni Apo Diyos nga Diyos tayo, nga pagserserbiyan tayo, kat isot at makikaada, iti tunggal, maysa kada tayo. He is with us in His strength is made perfect, and our weaknesses and His grace is sufficient for sufficiente da di parabor ni Apo Diyos iti biyag tayo, iti kalaksidan nga magnatayo, makapadas tayo, kadag iti adu nga padas iti biyag. Before Jesus ascending to heaven, He met His apostles in the Mount of Galilee, and there He commissioned them. Ijay nga inbaon ni Apo Jesus, dagiti at apostoles na ijay
kadagiti nagdudu mga lugar tapno no iwarnak dati sa uni. Apo Dios, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Karin ni Apo Jesus, ni Apo Dios nagkarikin ni Dios, ni Joshua, nga isot makikadakin kwa na sa dinuman nga papanana. Ni Apo Jesus nagkarikin dagiti apostoles kakabnat, nga sa dinuman ti pagturungan da, sa dinuman ti pangikasaban dati sa ni Apo Dios, at da isuna nga makikadwa kadakwada, ngam saan nga literal, but through the power of the Holy Spirit and His Word. So, manipo dito dito nga versikulo, adatalo nga adati pang tikarin ni Apo Jesus ditoy, nga isot he promises to be with each of them, isot makikadwa ito tunggal may sa kadakwada, and He promised to remain in the midst of all them. Agtalinaad nga makikaada iti nagtitingaanda nga kas apostoles madaydayaw iti Apo. Kaya sa buhay po natin, sa panahon ng difficulties o kahirapan, saan man tayo dalhin ng Panginoon, ang kanyang presensya ay laging sumasa atin. Amen? Amen. Ang presensya ng Panginoon ay laging sumasa atin at siya ang tutulong sa mga bagay-bagay at siya ang tutulong sa mga hakbangin po natin sa bawat araw kapag tayo ay nahihirapan. Pangalawa, in times of difficulties, let's remember God is strength. Lagi po tayo ikinapigsa ni Apo Dios. In Philippians chapter 4 verse 13, sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Him who is strengthened me. Popular na ito yung versikulo, kanayon tayo nga kutput na rin dito in every situation. Bakit ito nasabi ni Apostle Paul? Dahil sa kabila ng harsh treatment sa kanya at sa kabila ng mayroon din siyang pangangailangan, he still have confidence and joy sa Panginoon. Dito niya nakikita, nararanasan kung paano siya pinapalakas ng Panginoon. Sa kabila ng mga trials na naranasan ni Pablo, hindi siya kailanman nagduda sa kayang gawin ng Panginoon sa kanya. Nagtiwala siya sa kakayanan ng Panginoon, na ang kakalakasan ng Panginoon ay siya ang maging kalakasan niya sa kabila ng mga hamon sa buhay niya, kakabsat. Christ's power in grace being raised on believers to enable us to do all that God asks us to do. So, wakas kina Apostol Pablo kakabsat, iti tiyempo nga adu dagiti mapadasan tayo iti daytoy nga biag ni Apo Dios iti na dadya bilag na ken parabor na tapnon iti kasta, mabalinan tayo nga pagtagumpayan, mabalinan tayo nga pagbaligyan dagiti anyaman nga ipaaramid wano anyaman dagiti kuna ni Apo Dios nga aramidon tayo madaydayaw iti Dios. Iti tiyempo iti biyag tayo, saan tayo nga maliklikan nga adat tiyempo nga sobra dagiti problema tayo tingamin. Mamata dadya pagsasaw tayo nga no umay ti problema aggigiddan di ngamin. Iti tiyempo nga aggigiddan iti problema adat ti gundaway nga maapektaran dadya na espiritual nga biyag tayo. Diba? Maapektaran dadya na espiritual nga abiyag tayo mabalin nga ada iti rumswa nga panagduadwa, mabalin nga dadya pa nag-serbi tayo kini Apo Dios ket kumapoy kakabsat. Ngam iti dayto nga daw God reminded us when we feel weak and overwhelmed, remember that we can find strength in God. Rely on His power, lean on His grace, and let's believe with His help, and we can overcome any obstacle that comes our way. Because the strength of God is our strength. Amen? At tiyempo nga bang hinaan tayo, sapat ang kalakasan ng Panginoon na maging lakas natin. Amen? So, pangatlo, in times of difficulties, let's remember God's promises. Lagi punter digiti adu nga karkari ni Apo Dios manipod iti nasantuan nga surat. Iti Jeremiah chapter 29 verse 11,
For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. May sa manin dito nga favorite na yung versikulo kakabsat. Kung dito nga verse very popular, sikat na sikat, kanahan nga makita tayo kadagiti t-shirts, uray pa kadagiti bumper itilugan, di ba? At doon yung Jeremiah 29:11. Kat manay po dito dito nga passage kakabsat, tika rin ni Apo Diyos ito'y, nga no asa pulon tayo kat agtalak tayo kenkwana i-prosper na tibiyag tayo. Ngam no saan tayo nga ipang pangron nga birukon isuna saan na nga ron nga i-prosper? Awatan. Asjay. Okay. So, may sa kali ni Apo Diyos na dyan i-prosper na tayo, nagmatalig tayo kat birukon tayo nga ipang pangron na isuna. Maikadwa mga kali ni Apo Diyos dito'y saan nga palubusan that anyone can harm saan na nga palubusan nga dati mang dangran kada tayo. Kin may kadlo nga kariti Apo dito'y kakabsat. Isuna iti mang third, iti pag-asa, ken iti masakbayan tayo. Kat kinapudno na kakabsat, our God is our living hope at ang future natin ay nasa kanyang kamay. Amen. Nasa kanyang kamay ang ating future if we follow Him and we will seek Him with all our heart. Ada kondisyon ni Apo Diyos. No kaya tayo nga talip tayo kin ni Apo Diyos ti masakbayan tayo. Ada iti kondisyon na. Kat no kaya tayo nga prosper na tayo ni Apo Diyos. Ada ti kondisyon na. Kat no kaya tayo nga saan tayo nga madadal, saan tayo nga madangran dagati asino man. Ada ti kondisyon na kakabsat. If we follow Him and we will seek Him with all our heart. Amen? So nga masapol nga birukon tayo, surutan tayo, ipagayatan ni Apo Diyos. Tapnon iti kasta, sigurado nga i-prosper na tayo spiritually, physically, financially. Kaya sanda nga palubusan nga damang dangran kada tayo agsipod ta isunat ti Dios nga mang cover up kada tayo. Adat isunat ti Dios nga mang salaknib kada tayo kadagiti anyaman nga pegad madaydayaw iti Dios. Ang Jeremiah 29 ay naka-address po sa mga exiles ng Babylon na ang kaparusahan ng mga kasalanan ng Juda kaiso da jay mangibaon ni Apo Diyos kadagiti Babylonians nga mangdadal iti Jerusalem pakairamanan iti templo iti Jerusalem ngam kalpasan iti panagsagabada iti lasod iti 70 nga tawen. God's plan for His chosen people were for good and not for disaster and to give them a future in hope. Kalpasan ti 70 years kakabsat, ti karin ni Apo Diyos, ti plano ni Apo Diyos kadagitoy nga Israelites, kad iso day dyan, saan na, nga i-prosper na idakot saan nan nga palubusan, nga dadaulan di dati disaster, kan tinamnamadakin ti masakbayan da ni Apo Diyos, iti makaamo. So, hindi man tayo Israelites, but because of God's grace, we are His chosen people in this generation. Amen? Saan tayo nga Israelitas? Nung datayo ti pinili ni Apo Diyos, datayo ti inayaban kin pinili ni Apo Diyos. So kahit na nga saan tayo kumalang nga rod nga naayaban, ngam naayaban tayo, kat napili tayo pa. Amen? Amen. Sabali kami dyan naayaban, sabali di jay? Napili ta. Adun ti maayaban ko na na jay matyo nga, adun to dagiti ko na apo-apo. Ngam saan dan to nga makastrat iti pagarian ni Apo Diyos. So mangiparparang, mangipagpagkita, adun dagiti ang maayaban, uwari wag dagiti maayaban, ngam basit dagiti mapili. And we are the chosen people. Amen? Ang plano ng Diyos sa atin ay maganda at mabuti, pero hindi niya ipinangako na being a chosen people ay maging madali ang ating mga buhay. Kaya, so nga, agsagrap tayo, maranasan tayo, dagiti ado nga pandas, iti daytoy nga biyan. But being follower of Christ, we face all sorts or mga uri ng panganib. We face persecutions, we face troubles, we face hardship, famine, and other challenges. Gayon pa man, sa gitna ng kahirapan, panghawakan po natin ang pangako ng Diyos. Magtiwala tayo sa kanyang plano sa ating buhay
na kahit tayo'y humaharap ng kahirapan, God is working all things together for our own good. Amen? God is working all things together for our own good. Despite sa mga problems, despite sa mga trials na atin pong nararanasan sa buhay po natin. So the last one is, in times of hard or difficult days, let's remember God's faithfulness. In Psalms 34 verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves those who are crushed in His spirit. So mula sa versikulo na ito, ipinapaintindi ni King David na when we feel broken-hearted, ito'y naiintindihan ng Panginoon. No marik na tayo ti broken-hearted kakabsat, maawatan daytoy ni Apo Dios. Kat iso na iti tumulong kada tayo, tapnon maibturan tayo, dayjay panaka-broken hearted tayo. Amen? Nya ba ngamin ti broken hearted? Ti broken hearted, hadla nga referring ka dayjay sawi sa pag-ibig. Pusong wasap. Bilang hadla nga kakadagijay. Ngam kakabsa ti broken hearted when we feel disappointed, when we feel upset, at dadajay panaka-broken hearted tayo kakabsat. Uray pa iti tiyempo nga panawan natin dagiti ayatong tayo iti biyag. There is a broken hearted in our heart. So kahit nangasawa nga iti broken hearted hanla nga dajay sawi sa pag-ibig. The psalmist said in Psalms 147 verse 3, He helps the broken hearted and binds up their wounds. Nya iso na iti bangadas iti nawasak nga puso, iso na pa iti mangbudbud, iti nasugatan nga puso. Tapno iti kastakat, maimbaga, nawasak, broken garod, nawasak. Yeah? Numalagyan ko na dyan kanta ko na, the Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and sets the captives free. So the word heals in this verse, in Hebrew word is Rapha. Amen? The word heals in Hebrew word is Rapha, which means to mend, to repair, or to make whole. At ang salita na ito is a process, implies a process of restoration and transformation. So, no nawasak na dyan puso tayo, i-transform ni Apo Dios, i-restore ni Apo Dios, tapno no mabuong manan. Okay? At hindi rin pulingid sa atin na tayo ay nakakaranas ng broken-hearted, wounded emotionally, physically, and spiritually. Diba no, dadagiti makamangod tayo nga asaong kontra ka na tayo kung very hurt. Anda, maparnoy, dadya sugat, iti puso tayo kakapsan. But God is faithful to heal our broken hearted. Nakasagana kin matalak ni Apo Dios nga mangagas kadagiti nasugatan nga puso tayo and binds up our wounds. Nakasagana nga mangagas, nakasagana nga budbud. Mang tapnon iti kastakot umay iti pa na gimbag. Diba na jay sugat yun ikan na tigos and then bendaan da. Tapnon no nadardaras di jay panagimbag na. Kastat aramidon mat ni Apo Dios no masugatan di jay puso tayo agasan na bundaan na pa tapnon na lakangan aghilom di jay rikna tayo nga nasugatan. At ang verse na ito is a powerful reminder that we are not alone in our pain. Amen? We are not alone in our pain. We are not alone in our suffering. God is with us and He is faithful and He cares about our pain. Amo ni Apo Dios sa pain nga maliglig na tayo. Amo ni Apo Dios sa broken heart tayo kakapsat. Nga masapol nga isurrender tayo kini Apo Dios, dagitoy nga broken tayo, dagitoy nga once iti puso tayo, no nasugatan tayo man kadagiti nagduduma nga paspasamak iti daytoy nga biag, nasugatan dagiti puso tayo, isurrender tayo kini Apo Dios, kat panubusan tayo nga ni Apo Dios, isut mang sagit kat isut imang paimbag madadayaw iti Dios. And this verse also reminded that God's healing work is not limited
Saan nga limitasyon ti panangagas ni Apo Dios to physical healing includes emotional, spiritual, and relational healing. God's healing work is holistic and comprehensive, addressing every aspect of our lives. Awan tinarigat kini Apo Dios kakabsat. Kaya na nga agasan, anyaman nga klase iti sugat. Nga marikna tayo, anyaman nga klase iti sugat ti adda, kada tayo kaya ni Apo Dios nga agasan madaydayaw iti Apo. Saan lang nga datayo ti nakaranas iti broken hearted, uray pa ni Jesus Christ. Naranasan din niya ang na broken hearted, hindi lang tayo ang nakaranas. Nung nalaman ni Jesus Christ, napatay na si Lazaro na kanyang kaibigan, agad siyang pumunta sa Bitanya, kung saan nakatira ang tatlong magkakapatid na si Lazaro, si Maria at saka si Martha. Kaya nung nalaman ng dalawang babae na darating si Jesus, sinalubong nila at sabi nila na kung narito ka lang, hindi namatay ang aming kapatid. Kat hindi nga makita ni Apo Jesus ni Maria nga agsang sangit, ijay nga nadudog ni Jerik na broken hearted met ni Jesus Christ. Agsipod na ni Lazaro kat isuday ta ti best friend ni Jesus Christ. Asidog ni Apo Jesus iti daytoy nga familia. Isu nga iti makita niya nga agsang sangit ni Maria, imay iti panagsangit mo kenkwana. Ti saludsod ko kastoy. Sa dinot pakasarakan, dajay ko na ijay nga nagsangit ni Jesus. Exact $10 maka-answer. Anya nga libro, anya nga chapter, kin verse. John. Anya nga chapter. Ang saraman basang tikan na $10. Nagsangit ni Jesus. Jesus sweep. John 11:35. John 11, nung nakikontes kayo ni memory verse, amo yun day John. Amo yun nung makikontes ni memory verse, amo de feel yun na de very short. Very short, pero at the meaning na matlaang nga verses. John 11:35 ko na Jai Jesus wept. Nagsangit ni Jesus, iti panakatay ni Lazaro. So naranasan din ni Apo Jesus, naranasan naman, na broken hearted kakabsat. Sala nga natayon, tinakapadas nga na broken hearted, ng uray pa ni Jesus. Yung sa balilaan na broken hearted nga napadasan ni Apo Jesus. So when we feel discouraged, broken hearted, alalahanin po natin that our God is faithful. He is near to those who are hurting, and He will bring healing and restoration. No kasanod panangagas ni Apo Dios kadag iti physical nga sakit tayo. Kastamot lang iti panangagas na kadag iti nawasak nga puso tayo madaydayaw iti Dios. Isu nga ni Apo Dios matalog nga mangagas kadag iti nyaman nga sagabaon tayo. Matalog isuna nga mangagas kadag iti nakasaktan tayo. Matalog isuna nga mangagas kadag iti na espirituan nga sakit tayo madaydayaw iti Apo. So nga iti daytoy nga dawayatan nga kakabsat. Lahat po tayo ay dumadaan at humaharap sa mga hamon ng buhay. Lahat po tayo ay nakaranas ng mga sakit, mga pagsubok sa atin pong mga buhay. At kadalasan, if we are in the midst of life situation, hindi tayo makapag-isip ng tama. Tayo nga makapanunot nga iti, kumbaga, there is a confusion. Ada iti confused kadag iti panpanunot tayo. But God always reminded us na sa panahon ng iba't ibang challenges sa buhay po natin, be still and let God move. Isuday natin ipalpalagip ni Apo Diyos kada tayo. Nga kabayatan nga dati iti daytoy nga daga. Mapadasan tayo dagiti adu nga rigat. Mapadasan tayo dagiti adu nga battles iti biyag tayo spiritually. Ngam ti palagip ti Apo kakabsat. Be still and let Him move in our life. Agtal na tayo. Kat agtalog tayo kini Apo Diyos. Palubusan tayo. Nga isuna ti agaraw.
nga maipaay kada tayo. Isuna ti makibakal kadagiti battles tayo. Isuna iti mga wit kadagiti adu nga worries tayo. Isuna ti mga wit kadagiti adu nga problema tayo. Ti aramidon tayo lang kakabsat. Agtalek tayo kenkwana. Isurrender tayo amin dagiti nga banbanag kenkwana. Kat ijay nga kitaan tayo, makita tayo no kasanod panagtrabaho ni Apo Dios, iti biyag tayo madaydayaw iti Apo. He is with us sa lahat ng panahon. Anumang sitwasyon ng ating kinakaharap, siya'y sumasa atin. Sa panahon ng pagsubok, hindi natin maiwasang manghina, pero sapat ang kalakasan ng Panginoon para sa atin pong mga buhay. Let's rely on His power. Let's lean on Him, believe in Him, and trust in Him. Madaydayaw iti Apo. Amen. Sa panahon ng kahirapan, let's remember His promises that our battles is His battles. Sa panahon ng kahirapan, let's remember how faithful our God is, that during our brokenness, He is faithful to mend our broken heart. Amen? So again and again, God wants us that during our difficult and hard days, let's fix our eyes to Him, the founder and perfecter of our faith. Let's trust Him with all our heart, without a doubt. Amen? He is our big God and mighty. There's nothing our God cannot do. Amen? So awan iti saan ni mabalin nga aramidan ni Apo Dios madaydayaw iti Apo. So sakbay nga mapantayo ti Santa Cena, dawapit man nga tayo.